Laton be wotone am sambi sa fanzan kepi parla ro pas beneton do le ton pusum yelem wotone aton songom na taminingo Gilbert minun kene sebaru rapokane enna mi kameta ameria mego bambi radio machine da menge tumna ilbene tedia le mikte porien sanga mariat ko kwaga ya bambe television machine da menge te ana ite tumna ton reyner bene enna mi kamete nedning sanange sa te ton ko isa tayam sama wam yurbo namta Joel comme Pauri Abam bébé name, Amoy Sibri Sano Nanges Camera Maybiora, Venam Nabaya Amadou Edrogo, Orelisum Torres and the Pini Yikunwa, Bamawan Genes, Amana Yelson, Torres Yisombo, Adama Sawadro, and Nidning Senandera to No to Kumran Kangre, Ya Wotone Lunde Yubiram. Msambisi équipe simbelile pour rien ratonne la autone sane ton me sambekanwa Alphonse Drogo salamata tabsaba wado razana va pulumra konra ya o it posa melat pos kel rada pos savane fam kel rada wala télévision get ba ti to malesinga ya woto bala to malesinga ya woto anto rekelo rapokasa ibara tumbala ya sida denna Alphonse Pedro nan pasane salamata tabsaba ya tonna sohne tabalunde yibira wotone sampa gunsi tete kala bilbiya legi zeda bubaka sidna wa kero wa bimoy Alphonse Pedro na ketum gudubla ya ketum gudubla ya wotone den nan tibam ke ednan kengamen to dike seba ne wa mazut ko yeso nge Alphonse te ednan kenga seba ne wa mazut ko yeso en terrain on wiliti le pays seba ne wa na zurunda ibewa abgomda nentondo Burkina Faso ne muida son compte taso ton sentwende ka na kenen nga zabne tan so sa runda irameti alabidi naba ya nedab sambonde observatoire sans frontières neda bamwili gameti MPC ram siradamen toumen en zemene mbuida nentaba ren seba nga yibzingi o wuli da woto nyama ya yelti la tala tondo on kenga na to wuligi sankene zikanga arasmane zabri ya homme d'affaires bamba wuligame ren na meti de montom ti comme bisa pam toma nyima ton ki tamete tan suma sur sa yella akola woyo le pays nam tala tondo en kenga na to wuligi délégation spéciale da maningar wenge banfora komeno ha arbora ya wosro tom kanga zugu seba ne pila nuzingi ap konta ton venam Burkina Faso na yilti sodara tum na zingi tuma ken som be la metti soda sa papa to so palara David Cabré ya nen ngab sande kam nam ti don ko mosa to banan ton ri on to ba tum de siba nenga yo poisingi i pam na kasetum Emmanuel Woba ya nen nga san ya sun sombonde
u gulmu fiwa tor soba noresa bamba goma na mwendi kiningsman Burkina Faso yelle abiyela me bom ning ne muida sangudi ne tenga to dampalo to ya brik no ya venra la na fane muida seba ning piga zingi wata nen ko ise wakat kan te buliga tonti kodro jims en pasombo la pama ande oto ne ren seba ning piga la na zingi i pamda venam optala tonen kenga seba ning piga la na zingi na wuligi Real Madrid équipe Maison Blanche abi la meti ronda yumda oto ne bala sawanasa wakat ni wati ya joueur de marara ada Real Madrid na yira menga sidara joueur damba bale runda ha pana na nebi seba ning pila na zingi i pamda venam ya wambe le pays runda ibeo Rende le quotidien ne wamda zukwis la dans le kingesti le quotidien tala tonen ken état-major général des armées arbene wilgamete colonel major David Cabri obriya tu motone tenin kan soba nangi hen to rangestum kan yel wotu able bantala tonen wilgi te l'armental sulawa OSC rama adabriya qabla kosiam na zakon président du faso bo la France en kepi tenet France no wida men som mari ange bumuning sontoen teke le buning sontoen to min kang tawri te tenga me sebra nenga tabzingi e pam de kibe kangam sabne fruda sebra nenga ye poesingi Burkina Faso kana biyela me aria zima sankazim song la pam ndere ta tonna yimre ya kudro sulmam e pam de venam abson ko tondo kan Cameroun 2021 a sebra nenga ni wazinga biyela me ya arbini ngar ha segaran gade bella ton pour la wotone yam pam da vene moto hon ko tondo den ya le quotidien ne wamzu ko isla wotone Alphonse Drago. Aujourd'hui au Faso sebrane wamna zurunda ibe rami kadameti ya sonda avocat maître Pierre Olivier sur faute mbebene bia Blaise Compaoré sonda renda gomda men 5e den ni muida noresa parquet wa soda sa serio ro central sar ninga antasi hane prena to masanga ne pour na makuba boda weng rende zikanga wiligame bod kanga zingi nebni himpa zin be na wa ya ne ba yibu Blaise Compaoré lempa Burkina Faso l'état mais pas une boda zingi ya auto ne la comptable taso aujourd'hui Faso ramba ningde sebananga nas zingi tala tondo on nanken to wili wodo kane mobile beda 5 wakat ning habum pa konsora ayi sababu to banantal mobile kinri en terrain ngep monti fourière on sebananga yibzingi ipam da venam tala tonen ken soda sa zingi na wili te soda sa to so palra rigame obnamti do bela me a bring pour mambalti pong na zinde me ton soda sa na yelam pa me ton so so samsa na asi tomba sebanang pila yibzingi i pam da venam tala tondo on nanto on wiligdi to kat kanga to so so son rata bam pista bo son pa mon koto ya mali soda san le passé ob son boneti takubara ma son fanta boto en zabe en kiti po ngoto ne en kobam renable tala tondo ken Uganda nanto on wiligi te anunu surkien ninga so monti cour d'intervention de justice rika sibare en tas Uganda tengara ma wiligi to biya République démocratique du Congo ramba dollar ligdi million kobostan la pisila no ren hanandika aya ligdi sia milliard damba ren sebanengo nuzingi i bangda yella vioro ya wambe aujourd'hui au Faso. L'observateur parlerait sebra ne wamda zukui sonwa idna kenga bene kala tonen kenga ne kosi provinsam adubiligam te yokor local mama ndara bim la susang bilibilu bene sebra nenga ni wesinga ipam de kibekangam Zabnet en Sobenso, Burkina Faso, chef d'état-major général des armées parlera pour le même, des ablations abnan qui mengese, où il retourne résin bene, la toumte na en songa bene, metti toum na ton rivenram. C'est Branenga Yibzinga, Kibakang bébé, l'armental Sulawa, obrère la Kosiam Nazakon, à Sebranenga Nouezinga, président du Faso Bola, Sula Tota Nebam, Tebam meton résin Sulunge Bam Menenge, Yenni Senseratomane, Passerda bi Bameramane, Nerfa Wida Menga, Tison Tumna. Levental la tonnen kengi, et talent Kenda Weng, Can 2021 pour un. Ada Jérôme Tiendrebiro, Tala Kwera, son gomme supporter d'Amba, Sebranenga Yoposi, Yawoto Nembebe, Anele au sol, ma pianga netondo, Gomna neton Kuma Yalazingi, Adnan Kulubu, la mette bene,
bene yala paken sama kuma wengi sebra neng pila yo pesinga ya woto mbebene talla tonnen keng banque de france wili bugma ke imprimerie wam ado wili ga mete yel kanga leba man woto no wa asifa wa yel ligir gwama na le tikin yanga me sebra neng nusinga ya woto mbebene den l'observateur parle ni wam zukwisi la wotuni sidwa sebra runda ibe wane wamna zubab tala tonnen keng buko de muna sol man wiligi te ko da ligda zoe ndura woto a passe mes den sebra nenga waizingi o konta tondo venam tala tondo on nanking on tulidi soda sa to so palra ada bari rabnam tido den colonel major David Cabri ko bla soro mo sa ta twensingi ab tumde tala tondo on nanti gomtenga nuga ya toto wiligi te ina yam te président du Faso rira l'armata sous la semon OSRama la ko sa mette ba mezine wide menga te hampare panane se banen pila emerzingi ab gomda woto nem tala tondo en kenga wina wiligi ligbi se yebse monti kesiera la mikin tamana kalam la consolane sowa ren se banenga pila yibzingi ab wiliga me bum ning sinya sabab neda man kalam woto nem tala tondo en nan kenga liki wasari wazingi wiligi nyawa ya wagade la bsan pakara ning mbasa bala raran kanga lim zukome ren ab gomna nen tondo yel kangam eblema tala tondo on nankenga anto wiligi sane wa sankin de taxo we ngam monti lotori gara wiliga metti sida ya sokore sokome nangi he ninga ya soupe wakat la woton la ren wakat kanga fo me han dudugudi ndatan pami ken sokome nangi he riba wakat mosa la wotobi ren ya wambe sidwa ya ne wamna zugo L'Express du Faso sebra pon latna kemasa tisep kanga sebre senjit bobo de la solman l'Express du Faso talaton kange sali bodba zaka sembe bobo de la so abiela mete boda yelizingi adnin kanga sobya ben sibiga mam samenda nanjwe ren inaya hinga photo tibe sebra ne wam zugum talla tonnon wilge te burkina faso na yeso biwa adiya runa la singa agul so dende pam na venam woto nen état-major général des armées of kenga neton bene colonel major David Cabri bamanlit sul kangatori sebra nenga ipoesinga ya woto mbebene etna mikamete sa ne délégation spéciale de matron lugulam abelam te amakri MPSR sensingla wam sebra nenga tamzinga ya woto mbebene abgomna netondo MPSR wo ngana mo sokka men nangesi ringa ligidea ya burkina faso bang mitba relibi abgomna woto ne epam de kibekanga kanga neton tagwara sulma abwilgamte alagi gausu traore ya bamba ya napalga na zinzikanga den sene l'Express du Faso hon koton yibira la woto ne den kele a seba ne wa mazut quiz la woto ne sebni senkel roga pour un te nandi kanta si wa la woto ne render pousser la baraka la na ko ngane bombil fu la do kanga te pam yel bunne ne taraso ala gisida Boubacar Sidnab son kote dunna rende nan tiramte savant eko songraton la yaga tondo alunde ibera ala gezida Boubacar Sidnaba gomna neton yelbunu abiyeta me risanom fo la fofu yadri wa yelre santane barabo ala gezida Boubacar Sidnaba gomna neton yelbunu awotone risanom fo wa fo mimte adam biga palita hamparati ya otu fo han ripti pata forabo fo panandi ya hanta forabo la fonandi ya fonda tribninga la fonandi bewa net pa modokot fu net pa gitakot fu bini bala fondi timito fandiyon fo nan pa malafi fo mim to handiyon na itone fo fa fo mimi riya fo menda katala pakri la fo fuyere wayi la funing santane baraba adam bi jordan fo kasirati fo ndat ballah na mane ina yitu yesida renda fo man hana sake vuyim na sake hambe tirin sakre ya sakade yeso ba pakane mo pakane mo sa
Ko tin yi ke fo Maria dara mana ti short wala ndi ka yela na ya woto na ni na meng ne sin zama so kontak ko bon kan vieux en de poro vraiment ne ba wote yamba den tout mon wala zo ko don masa ya woto den nam ti ton man zem hede ne vui ma handa to bum minninga ton ka ten wor be ne te ton handa to bum ning fa bala la ton na mani bo to ya to pa sakade vui ma pa kenga nen kan poy den ya fo me hen nange han sekado han sekad ma ha la fo sekadan tumi la ha riba nen wa ne pa gidar fo ay fo hon to endi to buhri te tare fo ndat libning buhri ayo bewa yel kabe ya de la ge zire bu ka sinna wuligira to ri son non fo la ha fo fu yele wa bi mo to kan yele fut ni hi santane barabo den ne sa yel bunno an ken ta so wa ala gizide buaka sinab gomna ne tondo gomna me yete nama ne ligida aya wa yamsam ko fo san yuda wusro ko yuda me yokda fo wusro den ala gizide buaka sinaba gomna ne tondo toni fo mi mete et handi kwala nama non wusro fo han nam paquet point fo zime ne ba yel kara hambe be wa yel kara fo zine ba men tum te pazem si te han ka gubi wa te ha wa mi ka woto ka ba hadla fo me yambo mengla la fo menga ha wa ti bebe mwasa mik de meti sa hakanga na ma zunzura handum fo ma ha fo me pale la te an le pourri fo me la tame an keng to le ba wanti ya toto fo parat na le pourri den na ma ko nyude mana da nyoka fo hati ba wakati ninga ba wa an kalibre bene foto pale wumde fo nin pale ne bai den a kenga ne fo tawre ko nyude am pa da le na yes a kenga ne fo tawre am pa de fo hum pa me en ken pour auto aya to al ken ke ka pour la fo la le ligide me le ya woto ne fa am pa am ligide bil fu fa ket ndaten kenga to ron pa ya woto den ba ta ligide me ta sekne ba gom to tare ligidi fo ketin ge hede ligidi na bo ampa te hena yineng ni ngaba fo pana gando za ko na satto de bero atun hi ko waro ba ya woto ne ba ne fo tare ligidi to gom da la fo menga ketin ligidi panga ketin ken ge he ligidi na ampa den abum pa sekre adam biye den nama ne ligida ababum hisekre adam bi wato ne dan ya rita lage je da buka kasi na biyele te na mane ligida ayawa yamsam ko famim te kom ha yamsam men yamsam fo ha nyuda fo ko nyuda payite ko nyuda am payita wakat fa fo data ko man leyu den nama ne ligida wonna wato yes fo mpa ma bil fa fratin kenga tore fo le te pa ma fo le ngore ndabra tore kaliver fo ne den ka sekre adam bi den ya rita ala geze da buya kasi na buligidan te na mani ligida ayawa yamsam ko fo nyuda an kengda wa fo ko nyuda metara pasa den ya yel bunda ne takaso lawoto ne sava eko songda tondo Salmata Tuma ba pia balawaka Salmata am nan bonza fo ne wenda yemra pina bio vien fa kom ligitum da sanfande mam bunza men ge masa nata kingu foka go mam ligidi nanda sanfande ya import fo sanfana ligidi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wawe mam yan neba su tia eko mami wo ya woni ya mbon wa kora ma mlike sans parler to bonti eko ti mam ya ti mami na sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre so fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierre dam ti kasati ta yuno ka kom debu fo sam pek fura matam di kanjela mam data men Mchenge ai Salmata
la za pogtaare na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera maninge isandat venam ti yiroto tonke banga pisobla ni zalam la nase pisila we paribi pisope la nase pihini la ni piswe de savant éco songame savant éco managame Alphonse Hydro Salamata et tabsaba. de nampak sasawa Ya wotone. Aw. Te yamba nampak tumna. ye Te na sogonna. aw Hmm. Lende nan torinke le quotidien sebra poronte lunde yipura le quotidien talatondo kenge a sebra nenga nuezigi kenga neton 115 babar ninga sonbonte centre esa adbe ne wilgamte mobile santa tabo anyok bugum da bugum anyok zinra rampene esa ko hozinga bonte station den yo wane rabim la wenam songame. Le quotidien Williga mete hane ayibe kibeke tiba sonko kibera totowa. Ya mobile santa tabo la bugme yokya. Yidi ma sa février ki gara mayobe. Ya 115 ya benen la yel kanga saman woto no. La sane kibera sonko woto no. A William te mobile yimra sande tunna ngili sona belle bugwe ya. Onwa wato wane woto ne. Birke sebra point abukari bogore hen kelare ayibe sambo dikininga sebra pour abela mete ya mobile handa kan zet piniramba la tisire mambo te popilindam mobile kanga lo mela yi toro la mobile na wa torante fon sonabel bungwi la zuboko alengleng toran yan sa pour na wa ne sabab kanga ya bugmina wa la sa ne transitaire à forcin kaburi bam santa square ayibe ngome abiye la wotone la mobile la chauffeur wange te tere nyoka bugum woto a mam same nan ke lengo do yisore kiranga am pa maza bilfu ne zible ninga sambe mobile lu la mam same la yella nan to mbula yela ta mam pasi ti bugum nda pa me nyok yenda mobile lu woto no anan to yoka mobile se yibu mobile hayi mehenda ya kiranga bene mobile hayi ba suka ayimra gazali la yana rezita ane transitaire en force ka borin kelen to ton kibeki tasa abwili ga mete sa ne tentun ba sambe poste juxtaposé wa ablika bene la ay bam mengra pata tumtir hantwe anki bugumay lapkelam pa ka ngomne yumwa top taga hel kanga yelle te sampare sabab yok te ole wa me zikanga wotone to bankata tumtir hantwe songi te bugume kip aria nisa arba la men pembe no rate te nimbuide men yip tore na taben ki bugume wotone la wena am han songi le ninga anti yida top tempe ram pasa ya te sa ko hozingum bonte station de sa handa bibene la sida wenam songame buguma pa keng bini sasien tor sabe isaka ibriga bam pousse nimbuide fa baraka aban tor yina ta ban sitor ki buguma bati sanga hanzi neme aban tor ki buguma yen tor yida able ban bola burkina faso go nema to modoro weningi boki hirba zaka saper pompio tumziga ab sampane ninga bitu bi modote 115 bubning saper pompier tum ziga sampare bugum yel sawa ya toto ne tulum ne yagap turat bamma absan na yizinga tunwa adaya turu la sa ne nimbuide songra se tonga me songe sasa tor so be isaka ibriga kelenkanga tori anan wiligi tenga zarba amoro te mobile ni se ko bawa kamyo si teranda mandikriziba bi moro to gin tenga kelena saw sampare sababa otobudu apa sama zama soki ya kibe kita bukari bore bamman kasetu tenan kelanta si kibakanga idnan kelampa sebra tangra be nambala to biliga mete banque de france sambe chamalier sampene clairement ferrawa arbene bugum nanke sa neptum na po la imprimerie wa la buguma nanke i février ki garasma we
buning sen ki ti bugma yo koto a abnan pemmi ya fara tanga to damba son ko ko ya la woto ne kete ya bukari bogre la nan tu te ba man pokki be wa woto ne an tabse dikinin te bele ko tinye abelam te hin to ne ki be ke te bro ni ngab sombo te France Info ya bugma so wa na yok zikanga te wakat pigub sombo te 10h sahab ya laboratoire wa zininga absenget sa ne ligida vada tum na pourwa sa ne ton ki be ke ta sa abwilige meti bugma to lorandi roga yingre zango to ne sa laboratoire pourwa lable ban ko ko ya woto ne wiligi ti bugma san yo kwa kat pisa bon ti 10h sahawa abwa nan to ki bugma ti hunto wakat pila yimre san wa lo mini pinu ya saper pompier am taban piso poi la wa nan tumtum na woto Banque de France ram yelame teten tum ba so kon taban pista la na ham pam sam pour fasan si la bam so ka ne bana si la bam tale keng lo tuli keng to bana nge sobra mi yelle nananda to bo ma sang le ning sa sam zika ngawa sannan bebe ya woto ne la bana yi sa mono kwera point abna wiligame te tum han ke ne bam tum da point an wan singen na managala bugma hanan ke woto la imprimerie wa etera to manab yum kabati tere 2021 wa yumna la sa ne ligide ba man zikanga wa inayam te ligidi to la manda beni ya rete hanan je pusuka ya ligidi ngab sombonte eroa la manda la ligida ta mele manda bene te zikanga la ngwer sefa wa ligida me tiyita le zikanga la bwili te yum point ob mikide mete miliara yibla pusuka ligidi biye ramba la bi hir zikanga kete ya ton kibeke tase sambe France Info a santo la wotune ha ne Arno Hubert ya sebgon kasangam besa ne tumna pore Banque de France wa bamna William Tizile ningap somma ligida seda obten William Tibuguma yok zini wato yida ya zile ningam ko sotti ligida to man zingo ya bene la yela samana la ton so wa ngulo de sebra woto no wa abra nan paton ron to se sabable ninga son wa ne bugumay la Banque de France gulha zile ningam boti tutero nan wili tibuguma yoka se ton ron ki salame ne bi sen pa ma san pour me talo la men ken tip so zingi la ade tum na leben tinga mem tibala nan di kala men ken zinga tu an kelen kengade tum na woto ne la kenga torba len wili to mi bombe ninga ya ti sang le ninga saman bi abnam patun ya kan tosi ya woto ne den kibeke ta san kam kibewa la woto ne ina yi le quotidien sebra nenga nuwa zinga la na wana kan pa sebra nenga yo pesinga te zab ne froda tum ke tamet pam zimin de re zimata to na yemre ya kudo labsan pam zimande woto ina ke kibeke ta sebra pour le quotidien to bi le mete ya han tune to ran zabe ne froda la to so manam so bo to contrefaçon ramma tum da pour la nimba madam na wa to ke manga hayi mar pour na mi ke zima anda bebene ya kudo sarta to wa pour ya sun tune to men talben kan bene la zi pour abna to mi kam te zima ab han tal te ya sa tenge wa ab mi kam te zima banda so man binga to tara sama pa woto ne la zima abani ninga ma so zigin ta kolkolon ka sam no wa ab mi kam ta zo imbo razanga ye fa wili de meti zimme pa ka ore ta ka pon wa men ki to ba nge he zima ra ze singa pon re te nyuge yita la bige hameti yawa apana yi yolomde riba wenge den ya woto ne kete to banan tal mobile antara ziba la sun tuni gendarmerie songre to banan pame na yibene la ha ne ne singe to golo ga yel bang mitiba abnan tikibla taw na yeto wajehe bon tumna ya ban wazi point abnan kellen yo galame kella samazi point la sebra rami la mete ning so wa ne zimenye ningang soba abna ko la sibare te bala abhaman bo mininga kazimesi ya le quotidien sebra nenga yope wazingi la ton to nya kibakanga anan ta siyamba
Alphonse Hidrago Salamata tabsaba il beni yamba te iya botone nanta la taba kenga kosiam sia na zakanto wiligi te président du faso rira l'armata sous la sambonde te OSRM koso la meti ba mezin wida menga bali tenga senkena watambe ningrum rundarunna bamba menugo be yela point abi la meti tontenga to soba président du faso lieutenant colonel Paul Henri Sandro Damiba son sa main na l'armata soulawa to damma ren l'armata soula monde organisation de la société civile la to damma cette sirab la main to bana son nentaba wotone il zamanda ra zaman yibero ko siam sana zakka abuli gameti ya seka tenga na absence da tolta sidmane na yilan to on wiligba to bank mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration kwaikwara MPSR rabo rende sikanga obnankila ansida kosobala me ob 15 to sombo de Burkina Faso tenga ton pa mebo et sanatikne tenga tor soba lieutenant colonel Paul Henri Sandro Damiba wuli gamati ton tenga sembe nugani point runda wa et tuen ilame te asan ya nep han tomate hati ken kongor point il banga satia nimbuida fa an ya sababu politique ram nugu sambi bene il lembang me te tum noy kermen nu bebe ne la lembang me te lamta sula bu totori fangil kepi ya sababu te ton be yenning point e sambe runda ya rien so te président Damiba nan ko sa OSRama net kam fa zindi ton ko si de wida menga ambangi ti at fangil kepi on ko ngel kanga point ren wakat kanga wa ya yelti mbawbo abuli gamete ti teme id manahma hanna yilen ki te Burkina Faso ton hondakti ke ning la bawdo wa aton ko zindi lemi yi wakato obsanna si wiligi top ton kilen yi nebni si hanna yilen ton te koye ni jobsa na jekde bi mantum ning na mana ana yi sababu ta yi wida nan tal yodo la yi sababu ti te mantum ninga na yilen ki te nata ba ti tenga ton yi ampa mebo sanna ngesa OSRama ha tongo se din sekanga point obna sir wiliga me obilam lab tilro netenga tor soba lab sanna yaba tuma tongi an kene renda wiliga me isera da membange zulo ya ning sen sera ti ton de kaning tsuru ya ton hanange se wan toto la fo mena tongo se kenso toro ti tome ti Burkina Faso runda na yel pak ning sen bewa ya yoko lo ha tongo wajingi yad le menges ni point ti nebni si fangil si ya zwetba ton le ban pam lebe option yiwa ni ya tum pakre ne kam fa sira de 15 toro alema sira da metti de bangi te yirti tum kanga ton tume ya ti yamba OSRama ko mbibisa id mime id passera dan lebe yam pore ren yam sambo dan nan ton si 15 koto na ti tuma ton tume ren na ti de venataba la de gataba ti tum kang ton tume président du Faso wiligame OSRama to damma ti sida bamba pakap suno anasi tume nene mbuida fangil kiapi Burkina Faso kama fo ya part ya rawa sida wilgar panazin benen la ya de bang ti atenga nongoloma la tsira den dikin ningir suri antum ti lafi la nyokolgo ton le bon Burkina Faso woni mbuida fa ndatoto la bnir de runna ren ya tenga na ton keng tawri ti mim ti tenga san nafi ton da yima dimara fa araba nam pidame ya nya wala ne kam fa sira den gade ti wa wer ha ko ti fo man ton ko se to me bid mik ti anyi ambe suri tenga to sob ko sula me zikanga ren ya suru yin singet ha ne wala kibe wa kuna yelle na zakon ha bamsa angis kibara lawto ne salmata tafsoba ti nan kenga anto ken sidwaya mana tarso runda yibeo ha na on wiligi délégation spéciale d'amba lugulwa asan wata nembo ning runda se wara muliga meti nyawa irhan yat nebni si han taka tap tum kanga pon ya OSRama wanti rugutam yida la ninga yawa ya bima forsa wakato antati foma kolora ndatin tewo pama on forobi biya bon la otone si doyra muliga me
bamba man tagso to bon ti loto digara pour hein ab tien tagso meti sidi abotone wuli ga meti ilki tan tera me 2014 bomugo ning samane hen tuni ni mbuida so pura ti wa kitbanan luguli transition nam Burkina Faso kane ta 2015 umna iriam to wakat kangame no dikame na yelen kité ti délégation spéciale dam zindi commune namma e toro tone na yelen tonti obzada yela nanda to banangudi voter la wala nyesobaya iriam to runda me ilembe na ken kang point to kita meti délégation spéciale damba na nget yela commune na matawri runda la rien meti nyawo point option dik nord lor pour bala fo man nasi di kamen si don weta donda na yelan ton pame zin soka nan ke wa conseil municipal ma point nan ton anke wa délégation régionale d'Amazini nan ton ke zining fangili mais dans le conseil de Serdan Toumé l'absent pas les mbeb zingo l'armateur sous le woson moins de mandate en 15 soka et la méthode mi mette MPSR nama nyeri kanora nasi de wiligi to man lu délégation spéciale d'amba commune namon la ny lor pour bala wa hinda Serdan ngu wa sera mayikame l'armateur sous le bu totore en tuhutaba en wedardin en likadin ti fo manda ba ya ton pame ti maman ki pour un ti sida sami comme te koma ya hanki dan nan tome ti bali tenga be tradition pour un ti ya ton 15 de ko ya man kon ti tenga me ba ton si di venra it perde me la sa ya nan lik pour un ge tu ning hun tu de weta ning so weta da an taba no an zanga taba sida nya ya bum hun wiligdi ti raba tombe nem buida hanne tom ning hen dia nguduba ti sida weta la tuba pasalam yela meti ton ya mi me te san nangis hay de délégation spéciale là apa boum si ya wa boum nan cause ren ya boum wakat bilu pour zem bala bad han mi transition han nande ka wakat ninga nananda itwen yela me taba boum ya tomde han seradan cause ren serada meti nebni si ça c'est da seradan ton mbawzin zikanga pour ya neba nande tenga nongolo minga an lui tawri ya neba nande ko kat bilu pour auto an tomte sa wa yete tomna same bobli ka sidmik ti ya neba sidi wa ya burkimba an nan tome la hawasi tome an derla la san liba mosa tu dabo tone ton na mana wan to ton to an pa mo gwa ta ngo mbang we se dem ni ya tirsa on wata ti ya tenga na ken tawra an be sunu ton na mana wan tema mbangi songa so ban yaki ki tomna pour ton ki dan terra meti 2014 jumna lor pour nan ning délégation spéciale d'amma wo so tout jamais wo so kieme ambange te fo san ton on ki pour mbe riba mbebe na fam bebe ninga ya yon vole mosan lementar kiere to he yete nan ninga commune na délégation spéciale la bala fo man lemen tikin yiki ndeko zapteuro ti ya tonri anke tomna pour ton ten yile me patenga na men ken tawri yam ambene ne kiere pa mam tada tu minim nandi kan poi nandi kan songi ambene kiere yami le mam pa mam ya net nong teng nandi ka takas kan ning suri tum lawo to ne ti ba le ko esa han jeka toto ti bura mano apa bure hin ya burzali bale haya ndat ntumia pa ya sheki buroto haya forata men ken ti tenga nong lo minga apa ya sheki itu taba ni tabiana ngom woto apa sik zikangi yela meti toni ndati ya wakat kanga point nebni sfab na ori kening sokwa ye nebs nandi ton tenga na keng tawri la tenga nongolom an lui tawri la ton wata mikame ti ya bumato fo ma san wata ya pa mon kolore ti bali mim ti nafa ambe pour mbene idi yam ti wuso yela msi zeka ko ese halin tal witar butotori wata sek namning son luwa nasid lui la nemui da yen sandate wakat kanga ya ton gis ti ton da point bid mauti ton na wati tikin ebnisa to ki délégation spéciale de ma pour ya neba burkin sem pidi ya neba
ham panan tumenyak bwakan songe ren ya neba han serden yitin tirram ya bam da mala sambawde la ton taade me transition to dam serda men liki am balenge zikanga tibali sampare neba weta do to ndatin ke soka neba tuta ndatin weta ke soka la pa nan tume tum ya tum songe ya hanna man yela na warigan jiram nyingi da mafangil kiapi ya nya wara bi man ta tondo ti tono wulin ti délégation spéciale ba ma tumna i serda men wo ko ni fingese tare yi bum nan le ben yi waton hinya zi kersan loore ta pa yi tien ti tumne a pa serda yi wa 2015 hein man sam ning sam mane zi sa ta bay yi la meti ni muida ya serda men ti tumna loor pore bo bang tum ning sen tuma zi ning sen zemse la ham pa zemse rende wakat kanga id serande ka sur ya tidara on wuligba tom ti botone transition ya a 5 ten point a pa serade wakat ninga o sera man seradan taxi ti ya wakat ninga riyib kuilen ham paki ti fo man nan yik mosa nem kon la ngaram pabda ya serade kibe kido man conférence de presse ramba ya ton nanti la tenga to damba ti dewle minti pa pupilem telo ya kokoro wanying ya fo man ko lo ka soupe bim ko man foro woso nenge ya wotone prena dami ba miya MPCR torsoba serda me on wo ko ni so mange zikanga o serda me mbangati ne ba weda den kidan ya na songa yamba la pa yam songri rata songa benga yirman gusgo zikanga ya jamari to e man tarso to sidoya te dalik tan ta ne salmata tapsoba aw Alphonse Drago idnan kellen kenga tori tidna yi sidwa en torinke l'observateur parlant de l'observateur parlant c'est vrai ni la neng pile na sezigi ableba ne ton ko si province pour e gomna ne tondo nyoko la calme so watne rabim dunderu nan pahde ne buida vuyim soka abiela me sa ne ko si sulma tan so ban sura singa tumbe ne ya singa 2017 ayum woto ne la sangesi ko siramba paton na yella point te lunde luna ke ti ya woto ne bala yella manam pasame manaka ken tori ke tamete solma porombe ne ke to lombo ndab zamana te tan so ban sura tenga bala liban pa yakwa kato aban ken be ne munto rob gilim deme yung me ble ben gilim deme bir ken l'observateur parlant c'est le point anti pame venement passé abiela mete tan so ban so sa adam singa tum da ko si solma ya wuta ki gara pista la yemre 2017 ayumde tobson wa ya giba so gendarmerie wam na bo anwe barare la sangi hri logor puri nimbamba mana samalab tuma pasa men pase tesana libantar puri to kantere at nebnisi sambe sa ne kombori commune bam yigi son je memba habzarse an singne wuta ki ga 2020 la yabson wa mikte tasoban so sa yelam na men watin abwata ne susama men kot nimbuida to ba makon kon tene ba singzesi anamba tenga wotone rena kitame te jet ba son na yuso ke to kenuna te ke to ke gibasu la hane komin damba wala sono barani buraso bene na mi kamete go ne tum no ya uso fa pale bembe le kolo me parame zikanga ane nuna komin adia zinga sandakan sabili bilfu taso baso sa tumda wenge te bamda kelen nan pama me suman nanda bamda be kokla pon nanda la bamme na singa zule spongo yumda singa mboti 2022 singa rotone ane taso baso sa abhawana man bumining benem pipito miyande yate rezo le nisi ya telephone sa rezo rame ya yena labna wa sing paban sa me labnin ken bugum nan ki telebato ne adam bi sama sa rene sandi ko janvier ki ga 2022 wato ne rezo move africa wa antenne damba abnan paba me same dab gezi ken managanyo rene ki tamete tema husru wala nuna bomburu kui gibaso koro niya yalum pani buraso sidaya tuma ha ninimbida rezo kanga mpale ken nan ki tame tenebni sinda tunu double be ne to empowerment to ligri la to empowerment to ne taba libertoro ne mbuida wotoni ade l'école sa ne ban pa ne kadam sa tum ne ya bam lab to lo nyaka te yab ki higa bumbu
la renna den ta so ban so sa man woto wa abna yogna le ko lo ken bugum woto ne la karan sam da mabna ken yai so blame ken remonta me ngabri ga me luque denan kitame tirabim nan ken rabim kang me kitame to bahle kul sa tikelam pa woto ne den février ki ga rahmata 2022 abna mi kam tirole ni ngab sandamane te o commissariat wa nda sagdan wa ken pour on kosiwa abna le wa keme manwe bene me wotune la barari abna ngul sa sebre la sebre ba ngul sa parlament to ambasé lycée provincial la sembe nuna wa ya l'école zinga c'est à l'école 15 zinga zikanga wotune la rab hen keng bene wa to yelam ya ti koran kale be l'école bamba poa halin to rentare wakat ninga la l'école ning so wa sare am paka kulumse abna bang bum ning sambe ya woto lab gulu ne la rabim du annan ti galle kol kanga point to lora po to yaren yande den bugusga ya wusa woto anan kitame te février ki ga rahma yobe nimbi de masa nan ken susanga po te barari abna liban wame la ya zakle ning sengeta to randi kubuda ko zinga sambe nuna wa labna wa kare ka kangme palozalm yebion ga zakka woto ne te yenda melebe ya bumbu sampa nimbi de rabima wale ya zinga sambe tuum no kasang lening singeta koranga yele zingin bene ya be pon la bon wan tan ken woto nan ninga bugma dene sange tuum kang logor pori lycée provincial la na lycée communal la bamba na le barabi ne kana sam damma to nan da yakwa katam para woto ne den abanda yakwa kat men para waya hangur wakat ninga te la fi han le brankem bible branwa ya hane ta so ban soursa nimba maramba abna mi kameta ba man tumbam logor pori to lo andi ka zinga ma handa ta man absolum bumbu te be le braba masa ambe so jutu te mobile sa watin ba ma ver ngeta ma so ni ngab sambonte route nationale 14 ya so ren yiti de dugun kelen to kan meli to ara empire ne nuna ya be na masa labna yi hantum do tumna den nor kateka so to gadab ni si nda to gadab ne monte nda to gadab ne mobile si par binibni sen ke do société de transport de mobile sa abna nyana hadobla so le zugu en verdin wakat kan wotone denan kitame te bura so ne bomboro ku gilima ya woto labra bin tumne abtuma nan kitame te nebkenre sa wa zabon zomro te tabrabo abriya dame la bahba den zikanga na mi kamete ne ba handara koda ngilirin ke tentem sa poran ko donwa tum kang mena libra turu tenebni heze te ko dan nan kenara me nan ken zulera pour nenemba maramba den ke tamete noru so abha mikti fo zeta kodo te koda ya nan ken to ko wala temba maramba rate tente ko te bamme to ron pam koda ta so so sa ten libra fo te fo libra yi fo yi wa ne koda ante leb sabine den nan ke tamete libra turu nenembuida ane so dasa nimba maramba abnan ke tamba wurame te bamme kelen to ron to mutuma sanna yele te yella to ron ko lo yo sampare edmikira meti bilfu temba ma to ron pa marit la te to ron seka ana yi turu la hane su sang me hele ban pa ze kanga ya to ben yak ya men de yar mobile kelen lo do ma ha yena ya su sang barab sana ngesi mobile senta nasi te mobile sana ha suka ba da mobile ambo tambilan ramme yibu anzen suka bene la hane yolam janvier ki gara pisa la yimra han lo woto no wa edna mi kamete ba da mobile an kensa ne nuna semawa la libra point rate te ba da mobile la sakada wa nuna sema wala de dugla yiya nda wat bene abna kelen ki daga bam woto ne en ki daga ya ba da mobile lablo ne woto ne dende na na nge yala an ken totole ninga amana am pa harabim nimbuyi da vui mapoka amana kan kitame te nimbuyi da kar harigida zikanga la rabe ma wali banti pasanti pa hanti yida ya tinimbuyi da ampale taroban nan ke zininga la yella di balab sana ngesi ritlame pa men kenne ya bum ya turu yoko bonzo mar handira yeme pa hame den kitame te ya turu zikanga den nuna ramsan ko tubu meninga ya tenga zarba sande yobna maruna wa absi toron yiki an si toron tumte yon ko kalma le pore tana yi bumbu sanna songi
ya yisa mada dama ya bamangulos kibara la nan kel kenga meta ya ka bumbilfu ngwiliti ko si sol maruna ko mbiba sur panome neten gubra kubur fewa abelam tibam yama ya yela ma den sa ne zikanga ko mbiba abiki da runa signe fevre ki gara matabo te yonga hanta biki da men kenga sel pak zinga yonga to suta bam ko bakatarse na ta bin yete ten gubra masa la bam ham pale bandata ya ha ne yella man woto ya ti MPS ra so wa namawa abrama na ten gubra mbote kurfewa Burkina Faso en visa na sa la wakato wa zindi te tenga na ba Paul Henri Sandaro damiba rawa wilgesa san tune ko yesen la amele reke sodani sen zarab na masoka an yaktin gubra woto ne na dab sen yaka wanan kitame te nebla ni si sambe nuna wa bam yete bam date da meti na ga men dok ne bam zugu la ayo yelam paruka bam sun le panomi bala bam nenge yung wakat pisa ha wote 22h sahawa ya tingubra wakat lare ta yibe pin wakatenu la bam date dam to ban zakka Burkina Faso wa mikira meti bam me hena bewa bam me nenge tingubra da somba me ando komba bamba la bam wa yame te mono ko ya to na libran yimma mono ko kanga yiwa na manaka wa manaka pasa no ri kinning ab sendiki December ki ran pisila na 2021 yumna la ha ne no ra manaka titonga me tengubra na pase an wiligide te sa ne bene kena ya gunsu zikanga na kelen le kelen tikambale yele to yung wakat piganta yibe pin wakate nuwa ya tengubra saha lawoto to manim ya wan kete ni mbuide ya wiligide so panang yung fa nuna te ha ne bamba bela me te tengana patwe te zeka tengubra te bam keten keri yung wakat pigin patwen likianga yena ya bumbam hampana sake andera woto ne la sa ne yolem kibeton hampame wiligame te sa ne kumbibe yikame yele te ha yibili bili woto ne bam porve hanan kimi vuyema panan ken torbene leke tamte kwaya nan tanuna kanta wanaba la lebanta ne bata sen ya wala ka hamdamba sol ma pogombene la wiligam te yi hawari kadame ne o commissaire zikanga na yiti tongon manare te yala tongon ken tawre den ya l'observateur parle sebre nenga ni zinga la neng pila na se zinga la tonde kya ndikir ki vacances ta har yamba Alphonse Edroro Salamata Tapsova bene yamba te aujourd'hui au faso sebra pon la na antorankin te buligameti gonem ningsa loya otono rate tarok mar Christian Kabore yawlam go nema minira yemara antoranya tim soba na costa mauti nyeton le yiminiri la san satab ligda re mino pitabo e la meti mino pisi be kome te la kile mino piga la ne da wa paratin yaw ligda te ti ba so me unita sampa yaw anamba ngai la ba so janga mino piga yaw me bali ne da rata ligda birkin aujourd'hui au faso ampama 20 buto tori anandi keningi te bangi yella sen ya toto wela meti esanangi ya go nem ninga hanlu yawa tabnan le ber mosa le ber man go ne rato go ne kangame labsan si damane la yeme la hanna lui mahmasan ren miniri ning ton hangomna minir ko do mosa wa azenda ya miniri le bawdo mosa te go nem ninga sa annan lu ya mahmasan sa on nan ton libre ningi bien libre le pa men ken soka le me ya miniri reki tamet nan yiki ambo yela soya na yilanda pavillon abela metenan te go nem ning son lu ya to ton lugulia nin kanga soba yika men na sid bawe ani soma to mon ton set songa tin hen zo ya minira be kilampa ampa be zininga walma a keng tawron passe ya wuto la san kosi en sidi knan ngeri yella soro tone la anasir puma ne de merkibari han tudi ne yenda ridan ta abri banen tab nya dare nye so ban yele ani so ngo yembeka watam tal fan keng ren kitame tabana si tonri andik soren keng la widiga mete nante go ne maton leber lulu tone watet kengan to nya neda tina yi soma
ren ya woto ne tabna sida tutaba la minira mena sidu ligame mam ton wum point obna mana go ne ma kala kabala lamda tame to ton sit songma zining mam nan kenge hanna yilen kite tidila ton pa manare ya woto ne to ban sir terrain ya ti ma soba ana sidu ligi ba ma sit ton ya me antum tomna la ti ma soba na wuligi la me mam to ya me ti fo kelam pa fo mbe zining wala ma fo ministère fo panga li man passe ya woto la to sen zikanga ampata samas ne mam song zikanga la minira me wala sida ko sa woto ne tay ti ma so na wuli ga mbiga ndata me to ban ti fo ila wa je manare fo ho je ya minira fo na le pa men ken ya minira be fo mbe zining wala ma fo na le ben ken ga tawram passe fo ministère panga na passe me hampare fo na pa viu ngoyi nye so pa zinni ren ti ma so na to sa ne da woto ti nye me sun no me ti nye na tu ta ha ab sunya sin no me la mosa ra ti ma so bu liga me ibu banga sa ti fo ser den yawo me minyo pitabo ti tom na ton yi la zi pour un ne da na ko se men wuligi ti na mo se den yawo minyo pisibo den na won yin va se zi pour un en konti ma so ba la na wuli ti minyo piga sen kella ha sir wa ton man ti mam le men yi yora le yi sokwa ti mam ya miniri te mam kenga taw tim kelam pam zingo bang satam na yaw minyo piga sen kella ring taw ti janvier kiwa san lo woto no paki ren ya woto la bari kreye sarat nen taba la hayaw go nem sid mi mame ob sid manaka me raga me sid kella ni hemeti kiwoto wayam newa ti yaw minyo pisiba yi ko lo sid gudi te chansi do manati ya boto be ya minyo piga ambasi la sida sidi boto ne te go ne map son wale ba mana nan de ba luguluto ha ne da pa me an kele nan le ya miniri alem pa ma me agoyila ren sen kele mosa ya ligda ya mo hala la yela mete sanange se zikanga ne da pa me nga le ya miniri lem pa da me wati ma so na pulum toto ha a ministère panga pa sa me takenga tawri ren sidia wa ti ma so sidu wiligi tina yi toto la zubu ko mo sa yela mete ti ma so pa ya bum ninga ya ti neta a pa ma me la sit kenga tawri la ti ma so pa ya bum ninga ya neta pandi in kause ti bali go ne la na wona kan lui ne ye ni sin ken ton tenga ti ne toto na ma la han lui go ne lui mo sa wa ma nda wana yela mete etsanangis wakat ni ngo ne ma son wa yi ti ne da pa ma zo ya minira la le man pam panga nan ken tawra ne ni hiya ayenda wa nan ke la mola ti ba so hatab kele sirudigi ti sida tum na jemsa me geba me mosa wa na waton me amana yele yo mosa sun sida no o hatab sid iman sino o wakat kanga la nan ti janvier ki wo mosa wo ko mo so tono ya ti ma so na mbola me na wuligi ta mauti ligir kella mosa wa mauti ligir kella wa wotone ne da sida zime ngude la minira men sida yiksa da wuni tana mom ti minyo piga ya mbasa ade yela wa yika mosa nke soka te rok mar kristian ka bona ma luya me go nem luya me ne da palim ya miniri nyeme rata da mo han palim ndat yaw minyo piga mbase ya te ti ma so na le mbole ne ni hi sababan ta la wa nyenyo ta ye minira balea tari nende ti bali nya ka wakaton kwa ama wa yaw yende ligra ti fewre kiura pila no patay hanyo so botone ana wo manyi kibare ren nyeme hasit kilera la nyi sabatu minira nan to manti ma soba arika ko ya na sitasa wa han to nyeto to wa yit haya mawti ligida yaw mbase yela mete wa yitile tineda ne palim ya minira anan tol minyo piga mbase to nan ko titati ma soba wa bandarik sar ne tap toto la sida abila metinya waya aya bombo han ya shakala woso tibali yeden shakadan to se ya tizining obsen kengan to nya ne da taton sit song ti ne da yi minir walma ali ministère panga pasa ya zinga si ya tonten yaka nen pa Burkina Faso kai la sida mawo meti ligida al kawla da sit pitsi
tɩ bala bari ka ne taaba a lebga tɩla mosã la yã wa yẽ sɩ tõog sɩd kõota tõnd yam tɩ d lik pʋgẽ be n ges n mang tɩ wẽnnaam pa ning fo zĩig ninga bʋsra wõore ra maan pãnga n bao n kẽnge bale yã wa leb n tẽeda tõnd ne neda yẽ sẽn wa n dɩka kaset n taag tõndo n wilgi tɩ yẽ zĩnda tʋʋm noorã ye taoore na n ta yʋʋmã tã yẽnda be beene la b wa n dat n leb n tɩɩmame tɩ maneg n bao tʋʋm noorã taoor soaba la a sol le kõome tɩ yẽ tõeme n lem n bao ye zĩ-kãngã kɩtame tɩ yẽ na n sɩd yiki n na n sɩd yã neb me sẽn sɩd ne sõma n to yãba tɩ b sõng ye bãmb sõng rĩng yɩ sababo tɩ yẽ na n tõog n kɩla sɩd paame la yẽ wa n kẽng tɩ sɛga neda ye sẽn yaa wẽn-tũud yaa n pʋʋsdẽ t'a na n pʋʋs yẽ a n pʋʋs n kõ yã wa na n wilgame tɩ yẽ bãngsa tɩ tʋʋm ning yẽ sẽn baood wotoonõ sãn mikame tɩ wẽnd pa ning tɩ yaa zĩiga bɩ a yiisa beene la rɩk pak sod ning mosã n na n yɩ sõma ne yẽ n kõ yẽnda yẽ sɩd kelga pʋʋsga sõma la yẽ mikame tɩ sɩda wa n na n maan t'a b ges wag sẽn taara pʋgẽ wã yẽ pa paam la wẽnd sɩd paka sore ning yẽ zĩiga to ha tɩ be wa menga ligda yɩɩd yẽsda be zĩig ninga n paamda soaba menga rẽnd yẽ kõo sɩda tɩ f sak n dɩ wẽnd sẽn kõ foo soaba rãmb modge b n pa ning foo zĩig ninga rãmb modge n tu so-koɛɛga n paam be be ne n tɩlɛ tɩ yaa bũmb sẽn pa sõmbo yaa ne tɩ tõnd tõe n wilg tɩ min dãmb niisi b sã n pa lebg n dɩkb n ning yaoolem goone ning sẽn loya wotoonã wã tõe n sɩd pẽga wẽnde tɩ bale wakat ninga rãmb modg yen ninga n dee zĩig ninga sẽn pa fo zĩiga tɩ wẽnd me sẽn maande la sẽn yaa boto rẽnda ozodo faso sebrã pʋgẽ la da be ne a boroma sãno n dɩka seb-kãngã n taasde rẽnde alphonse hidraogo d na n pʋʋse la bara kusgo la d na n kõ we tɩ ned kẽer wilg b teedo n koos b teedo tɩ d wa kẽng taoore Iwango patron. Ba, kema me. Ah, Bon. La gomne mam l'hôtel gwami. Turuna funanga na mamza. Diaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum pam zaka. Ren mam han wo wodo. Am gem zaka. Wana. Kema me gade. Wana song de. Eh, okay. Abo. Wo. Why? Salon ya neri. Liba zime ya neri. Ay wata mun be sam do. Ngan. Ndobe. Fo hanje to piro o gen tenga. Bi ko ma mim na singne soba. On tara logement social ramba. Mam pa gombam gwami. Ringa yam patat do bedla. On tara robera. Zema million pisila ni. Million pinase. Million pisno. Million pisobla no. Ciao. Million pisobla no alam data. Yãmb sẽn ka zãmb sẽd n bʋgsd n data yaa zak n me n tar pãng n kaoor hal wʋsgo tõnd me t'a sɩte rãmb sãaba zag tuli bõsa silmiigu waga 2000 la bubo julaso Oui, allô. Ayom kabe hôtel la waye. Mbe Abdul Service International siège wa. Abdul Service International. Propriété immobilier sẽn yaa sõmb n yɩɩda taba fãa sous-région pʋga. Acha! Ma! Fa yalm la. Ndik man so fa ne lo kom ti bore. Mama sa fan kala ka boro doy. Yo ka bore ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balanda pami. Tenga fa ya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Yak so ba mo fa. Barka. Sanfan Aisha, si de yilgum sanfande. Mon société immobilière be Burkina Faso ya immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la we kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki tem satabarawa. Nyam dat ro ngan halinga impa ya hiniye, yeti ayam so mun. Aba wane tima. Société immobilière mun. Pam agrément yé Burkina Faso cap agréé la paix a be wodro police bank sambe siawa ya be po lam hambe wala
Transi numéro 1 plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Technicien au numéro de la Benzer Konya Mati Abel 26 78 81 09 25. Mail la data la moon.imo@yahoo.com. Moon Abba ton pam do ton gan. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Salmata! Salmata! Touma! Bah, père Balawaka! Salmata, am nan bon sa fo ne wende. Wenda yemra. Pina. Bio vient fa comme ligitum da sanfande, comme ligitum da sanfande. Mam bunza men ge masa. Nata kingu. Foka go mam ligdi nan da sanfande. Ya import fo sanfanda ligdi. Zak sabwa. Ayo da zabiye. Nindari yam mam ligdi mam da sanfande. Mam kira wa. Mam ya neba han su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbon wa kora. Mam leke. Sans parler. To bonti eko. Ti mam ya te mamina sakaye ti makange wa. Ni wende mam tar pierre. Sans fan za ta kun sai. Salmata, sans fan na yi wene ya ta kun sa. Eko. Pierre dam te kasati. Ta yunoraka. Comme debout. Faut sans pet foura, matam di kangela. Mam da tamen. Mchenye. Aïe, Salmata, la zaportari, na inufo. Eko, ya Safan Pal Santar Baraka. Nyamten pa ma la boutique ramba fan poussin, rason la tabliera manenge. Isandat venam ti yiroto, tonke banga pisobla ni, zalam la nase, pisila we, paribi pisopwe la nase, pihini la ni, piswe. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous. Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. Stella. Pardon, faut que tu à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, où mon habit? Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Oh,
Alphonse Drogo. Salmata Tapsoba. Ah, oui, ça pas. Ya otona hadete tomna keta kengra tawre. Riam ti tonde zinguda alagi zide bo kasinaba. Mike bamba Rika Sila halyonga. Ba be Istanbul Solma ya Turki. Wakar kan awete po kelra bala 70 getba. Sigane lafi be na wakar kan azemsa wakata wa hanlo minita wan wala nyambaya den de koten wana lebe bla fi lende ya woto ne nankele tenra mete te kapona basonri be sitenga bambuli de mete blo mik tigri sembonte tengana kel bonte na pusma na yi sibre février ki le hampile yi sonwati den da tetara yi sibre sonwato to no wakat pi sasa na zakonwa kapon si tengaren yare to brata te bene solma kom dibli kom puli joramba obten to tori to gazin to na ta ban ko yabramba ko la fi zembala Burkina Faso la takne ma wona ma ko nimbidam denam sambi sa fa zan kepi edna kenga men to yakne kersan ta ha to ningam ane etalo balton ba san kengi an to balla to abrino kem tore ya photo nyoda ya photographie bamiela mete obhangis neble ni simbi etalon sur le pont dundarunan tawdon sida obhankel taloro to ne 2023 wa tonnan ton kenga torin yiri wala woto no ya le quotidien sebron la kuyi ba mabeti na yakanta siamba abiela mete etalon kamya sida siton ton soma obhaman bumininga bamme pakong tuma porin teda nange ya équipe to san le kapon ya kombiba la san bebe no den wilida me te yam sana ya kombiba na to ser équipe zen tar bangaru so ya nebse zo minim tuma wuso ada ya toro balton kan katun yinane den mam kenga etalo balton ba pelram nam leban kwata ba to modoran kenga tori te modoran kenga tori kitam te ton nan tala tebne ba tebne te bon bala ton magada meti 2023 yumda point ton nan to wa ne coupete ha mi kamete italo kama kele mododa me neng ninga ban kele be sama data kanen leban wilga ton han kele ba kombi ni ton han nan équipe pour on tourner to nan bebe ne tum na wa aban to ran kele pa ma bangran pasi te ma ram meng la yoko meng zindu tum na point wilgam to ban kenga to wa par ha magaro to ne den da tun wilgam batene da ton menga gataba ton menga to ron kenga équipe pelra anya ba to ron tum tere entwen te wombi si ton handa te wombi ni sa den nan titrik ne bataba ko isaya Alphonse Drogo ede na songa ne to ko hoptiro te do titrik ne bataba ko isa pasi certain. Madame, je suis venu vous présenter les briques que nous confectionnons. Comme chez vous, Abdul Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble. Quoi. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah oui. Et puis Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. Mais, on va voir. Hey. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Abdul Service International vous propose des logements de diverses lignes réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance.
Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Mon société immobilière de Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obesabwe, comme si la ouais, Koubri, Kamboinsen, Bobo, Manga, Binde, Kaya, hey, Kalakabna qui est sa tabarawa. Nyam dat rongan halinga impaya hediye yeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema ye Burkina Faso kap agré la paix abe wodro police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la Banzère Koya Mati Abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com Moon Abba ton pam do ton gan Acha Ma Fay yaram la ndik man so fana lo ko mti bore Mama safan kala ka boro doy Yo ka bore ya kula ha Aisha bebu ya ton balanda pami tenga faya Aisha ya san fan fugda la paborde Zaksoba wa fanfa Barka Sanfan Aisha, si de yilrum sanfande. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Bon. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, où mon habit? Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Tombez à pic. Ah ouais. Ah d'accord. Servez-vous. Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, Oui. ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des spaghettis. rende na kelen kenga tore ndik ne bataba me hen taga harbu minninga wam apa ma bukari wedrogo bamya kibe ketambe Burkina 24 bamya la mete etalon aton razini ngote samne basuri yab han ton ko bamne Cameroun ndana mbota ba sobsingu wam la bamya la me singra ya adet hana nges etalon kenda woto ne kan 2021 pour han to ronta bena wa etwen la mete bene ya samazanga
bala neba mengra am patede te etalon nan kenga demi finale wusru rapa magro tuni bala singra abandara ta bale atonda kulipinda an yida ton toron pa men giligi premier tour ya woto nda be nebkeri yame la aban ton toron ta demi finale mamiyeta ga da meta ya bumbu sen ya sombo ya ekipu abana le bagana man rasigili ya ekipi ya kombiba ya ekipu nkaton zindi kan 2019 Egypt zamane den tonda ta kan wiligi ta le bagande kneng ninga wa sida ban ke le morgane tum na poa mam magda metina yi soma edana ke balla pour maha to ga men pour ngesi edeta metabgete man zindi bala ton sa na ngesi nyak ne ba ning tum na pour wa ton ton yelame te yenda pour aller ndabges te man meto rezin bine et sa na nge ma de classe ma wa ton onda ngada don bo ta ba sobzinga ya mete ziskere tumte kazem senzin bilibilfu de menan kitame te nehne soba bidige ho ekipa hanna metoto wa abnan le yikintike men to ke to yakar poa kan 2023 den tane ekipa han to on tawme to on tanen kanga ton perda uso den na mete ton gesi ton me hentwe anton tikin luizininga biton modore ndale luizi kangi te sangi hok kenda kan woto wate sam nimbuide sura ya bam seka ne Cameroon abanna mbota ba sabzinga yen tolante na mahneba nam yetam to ban kele modore ken to de na yira woto ne apa ma Véronique Zorome ne yonli bam ya entraîneur pour dra équipe nationale féminine par babal tonre den bam yela me te sangi encadrement technique zinga ren na meti bam ge he antomen ken to ran passé la san nange se etano ken kan 2021 ton rapport mam ye perde me mietame te ya soma eki berberen bebete ton da te tebna yi sanwa tondo la wan taren taren bam wo habte pinpinda an lewiri edange wala eki beda ya etengo ma wala Algérie ramma Nigeria ramma Côte d'Ivoire largo Mali abam proto ne ba fa wuso mi te ka eki bono he la ba mara ma fa ha bidigunli wo ko teren ze lote ton ketbene sa ya sida ya sombo toronto te na ha ekip na sa ekip sa soka dade de ekip sa na ha soka toronto zen soka adam yetam te kayoki ya bum ya soma dende sa na ngese match de classement wa ya yena wa to yibumininga nimbida am patron wa ban velay la yu sagrame ya wotone edan yete balton be ya lingri wakat fa woto bala den nam data kane wilgi te mam tagada masa te nebni sembe balla tum ne sigulga pourwa bam mera someli kenge sa me wan to don sasa ya bane balap te mane zikanga bala wakati wa antame te ne ba mengwa ya vena te yala pale me ya somai la encadrement technique zige sida ab somenge hele man ga yel be ne passé zikanga ton nan wilga mete non ruso ton etano kwa ma hanen bidigen lui ya yo le minute pa yidi pisi wa pourwa la bamba ton ko ngor wakat fa edmana gunso to ban to balla singra da ninga tolonti ya sombo la balla hawana anti basi ya wotune den man pami bumininga sambe bene mammi yabzesa avant to da pour la waten ke ya ma pour anti ya woto e de kami e le pami ha ya entraîneur on wili go na kenna tum na pour na kenra ba ha pour waten ya woto e de pami ze kangame la ton mi bala e le ban tagada me mi ya bal to arba me ya bamme ni wa to tagati yala fa man ham to bahadin tulite ha sida pemi la ha ne ton defeta ton ko ngor wakat fa ya ho tan payi mini pisi wa point la tisawa la ton we wite lite wakat fa bibge ya to man ay saba te saba han to man re na libération bu ton bala ton pour den ya Philippe Wele Bationo ya bam sebel point la ton da be indi kan ta har yama Alphonse Drago salamata tabsama te nan ke lampasen ke nembala wengan tal taben ken le pays te actu foot pour la gomnat non be la meti Real Madrid ya Maison Blanche sur name te mercato wata obratn to se da baltan ba en pam song tomna wili ga metab to ndika sori yabna ilan to pam baltan ning se monta Erling Haaland wotone renda ya pipi na kenab sambonde te plan A la sida ya watumda yiti Real ton pame Erling Haaland tumna aparatin yirimi
ren ki tamata blema lik bene sogon nget be wa sa pan ton ye bo pam polo ting biga yurse montar Robert Lewandowski tawne Bayern Munich ren ki tamete sanangi wakat kanga idmi mbati polo ting biga obnu tigre ne Bayern ne a sata 2023 yumna rende Real Madrid sengeta bam to men kin so point qui te Bayern nam saki te tonde ka Lewandowski encore ne bamba de na brika bam tonga pa Lewandowski 15 Real Madrid zaka pour moi amana pum pakri bale sanangi he ha pa yoto ne e mikdam balte neda ana pa ma sura an sura men ta contrat na sa me verium wakat kan to me lowe zal moto nyaki anda zining keden tera meta Sadio Mané me ya ne ninga ne ba semita a contrat nuk tigre ne Liverpool li sata 2023 yumna ren ne da me le mi me te sanatiki ne kibes yit wuligam bala ne da bawda runda ya Senegal ting bal ton roto ha taw ne Liverpool la o bawda me ndata ton keng liga Espagne championnat wa antilik be me ngese ya bon bangri lapton indik be ne en passé ren ki tameti ne ba kit terrain ti Real Madrid men zo nda bawo me nantal nuktik ne Sadio Mané 2018 yumna en paton 2019 yumna me obnanga me en paton la yela mbate wakat ninga san watoto ti ya ton ti jouer da ma le men ki rapport wakat kanga sokonna me a yere da me watin ren Maison Blanche ram kotambala ti bam na ton pam jouer beda ndan ki tumna point ti bali nem ti jouer dam ki wala Eden Hazard damba ni marata me walo dena ton me wanamsi hana wala ekipa wotone la Real runda ya tebari ren kitamete ya terbo to ne na pame bator beda en passé tom na zingi la bela meti zikanga e to mengesi ninga tomna nasiri yime wala sandata FC Barcelona et samiti bam ne Real li sidia je entar me wotone bam me sidarata me baltauda wala amane Sadio Mané me en 15 ha ne zaka po rende saison am ni jeune Laurent obra nanga me la patron ye den bamme nyera da men poda andata optala tonen kengenti wuliti baltauda ayemari akut zuma hanta ne Chelsea equipe neda paba yunga la yella aya bombo sa ndabo neda ninga garde vue menga wotone abuli gamati santu neda hanta namaso ayunga zugo nyuga ngonde ti yella waterbi internet zuki tame ti wita leba wosro wakat kanga bal Chelsea hintawne Watford akud zuma ndabi bal rim lenga zugo Watford supporter dama wana ampibe la wotone toda ngulita apatin ti la sorti bali anam ze runga la paserde yela meti sul hun sonongde rum semenga bamto la menga an sorne we wotti bam sorne nambala nan der sanem bi sebri ne kud zuma ya faratenga baltawda la tawne Chelsea tibale apaba yunga la na sa tenga le mile we wote da woto be rumsa panon nam soy la ne da paba yunga buliga matinya wa bam nan de la be sebri ne yel kanga rena buliga mate ko sa yen se kadame te sida kera men ko hamtu ke le yisa balla wa ta dem ton bali he pe do wiligam ti yela 5 sari tawre nan ki tamta amana ro wa yuma ta banse lab se kadam para la yaw ligidi hanna yi minyoramba yele kanga point ren ya ne tam pa ba yunga mbaw yele anan ko amenga ren salmata tapsoba Alphonse Drogo na sa tenga yu papa ba to ko ya wo papa ba to pasoko haya ya sida Enda sokotere la yo pan bumi de ni ya net men nande we wo bumi to fo mu le man papte le bagom na wata tadi to ba se kada paboto bi bang se ani da yele pa ya yele renem sambi sa fanzan kepi savan television get bar nam pousser la bara ku sorti wakat ni ngab son kodo tedine yam epideme edna ke mono ko is pour radio ali logor pour ki be henketi edna wali kan tasila me